हाय फ्रेंड्स, आपको स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल रे। ए क्लास रे हमें ओडिया ग्रामर किछि क्वेश्चन को डिस्कशन करबा। आपण अन्य समस्त क्वेश्चन को डिस्कशन करा जायछि ताहा देखि नै ताले हम चैनल रो प्लेलिस्ट को जे देखि परबे बा थ्योरी क्लास करा जायछि बा अन्य सब्जेक्ट मानकर मध्ये क्लास करा जायछि देखिबा पई आपण प्लेलिस्ट को जे देखि परबे बा वर्तमान अन्य एग्जाम पई मध्ये क्लास चालुछि। तणु आपण देखिबा पई जान ताले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। ता सहित टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नै ताले डिस्क्रिप्शन रे लिंक देछि सेटा को जे जॉइन मध्ये होई परबे। तणु आरंभ करबा ओडिया ग्रामर रो किछि क्वेश्चन को डिस्कशन करबा। नाही रे तेल पकाई सोइबा रूढ़ीर अर्थ कोन अटे? नाही रे तेल पकाई सोइबा माने निश्चिंत हेबा। नाही रे तेल पकाई सोइबा माने निश्चिंत हेबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। उपत्यकार विपरीत कोन अटे? उपत्यकार विपरीत कोन अटे? उपत्यकार विपरीत कोन अटे? अधित्यका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। आज्ञा की प्रकार अव्यय अटे? आज्ञा की प्रकार अटे सम्मति सूचक अव्यय अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। केउंटी तद्धित पद अटे? तद्धित पद कहा कहे? शब्दयुक्त प्रत्यय को तद्धित पद कहे, धातुयुक्त प्रत्यय को कृदंत कहे। तेणु केउंटा गोटे कोन होइछि? शब्दयुक्त प्रत्यय होइछि। शब्दयुक्त प्रत्यय तद्धित, धातुयुक्त प्रत्यय कृदंत। तेणु केउंटा गोटे शब्दयुक्त प्रत्यय होइछि? केउंटा होइछि? हलिया। हलियाटा कोन अटे? गोटे तद्धित पद अटे। केउं उपसर्ग रे अनेक स्थल रे अकार लोप हुए? केउं उपसर्ग रे कोन होइते? अकार लोप होइते। कोठारे होइते? अपि रे, जेमति कि पुनः अपि, पुनः अपि एभली अपि रे होइते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। ओडिया रे व्यवहृत उपसर्ग गुटिक कि प्रकार प्रत्यय? ओडिया रे जो उपसर्ग लागिते ताहा किपरि लागिते? आगरे लागिते। तेणु एहाको आमे कोन कहिथौ? पूर्व प्रत्यय। पूर्व रे लागिते बा आगरे लागिते, तेणु पूर्व प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। माटिया शब्दर मूल संस्कृत शब्दटी कोन अटे? माटियाटा कोन अटे? संस्कृत शब्द अटे। सॉरी, संस्कृत शब्द नहे, यह गोटे तद्भव शब्द अटे। तेणु यह कोठारु आसीछि? कोठारु आसीछि मृत्तिकार। मृत्तिका गोटे संस्कृत शब्द, एठारु आसीछि माटियाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नारी रत्न यह शब्द को बुझाउतबा एक समुच्चारितक भिन्न शब्द कोन अटे? नारी रत्न माने कोन अटे? कोटा बुझाउछि? नारी माने एठारे मध्ये आपण देखिकि जानि पारुथिबे बालिश, अर्थात दीर्घ लेखा जाइछि। नारी रत्न माने कोन? लेडीज को बुझाउछि, तेणु बालिश। दीर्घ को अन्य ठारे दीर्घ नै, तेणु बालिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। देखिबार जिनिस, ए देखिबारटी केउ पद अटे? देखिबारटी कोन अटे? सामंदिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। अधिकरण कारक कहा कहा जाय? अधिकरण कारक कहा कहा जाय? क्रियार आधार बा घटिबा स्थली, अर्थात कौन से टाइम एवं प्लेस को चाहिए कौन होते? अधिकरण कारक एवं सप्तमी विभक्ति होते, टाइम एवं प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। ट्राजेडी क्यों भाषा रो आसीछि? ट्राजेडी क्यों भाषा रो आसीछि? ग्रीक भाषा रो आसीछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। लोकटी भिक मागिबा पई आसी अछि, रेखांकित पदटी रे क्यों क्रियापद व्यवहृत होइछि? लोकटी भिक मागिबा पई आसीछि, ए मागिबा पई रे कोन होइछि? क्यों क्रियापद यूज होइछि? कोन होइछि? असमापिका क्रिया। मागे सारिने। आदान शब्द रे आ उपसर्ग क्यों अर्थ रे व्यवहृत होइछि? आदान रे आ उपसर्ग क्यों अर्थ रे? विपरीत अर्थ रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। कुकुर परि धाइबा क्यों प्रकार रूढ़ी अटे? कुकुर परि धाइबा, कुकुर जेपरि धाइंदे से परि धाइबा, यह गोटे उपमायुक्त बा तुलना तुलनात्मक रूढ़ी कह जाय। तुलना करा जाउछि, तेणु उपमायुक्त मध्ये कह जाय, तुलनात्मक कह जाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। मयूर पुच्छ समूह ए दुई एकार्थबोधक शब्द रो एक प्रतिशब्द कोन अटे? मयूर एवं पुच्छ, मयूर एवं समूह, मयूर पुच्छ एवं समूह, यार प्रतिशब्द कोन अटे बा सिमिलर वर्ड? कलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्रिया एकाधिक पदर मिलन रे गढ़ाइले ताको कोन कहा जाय? क्रिया एकाधिक पदर मिलन रे गढ़ाइले ताको कोन कहा जाय?
ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ହାତ କରିବା, ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ହାତ କରିବା ମାନେ କୌଶଳରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା। କେଉଁଠି ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ? ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ମାନେ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ କେଉଁଟା ଅଟେ? ସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ। ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ମାନେ ଏହି ଲୋକକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ଲୋକଟା କ'ଣ ଅଟେ? ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ ସତ୍ୟବାଦୀଟି କ'ଣ କରୁଛି? ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ଯଦି ଏମିତି ଲେଖିଥାନ୍ତା ଲୋକ ସତ୍ୟବାଦୀ, ଲୋକ ସତ୍ୟବାଦୀ, ଏହି ସତ୍ୟବାଦୀଟି ଏପଟେ ଯଦି ଲେଖିଥାନ୍ତା, ପରେ ଲେଖିଥାନ୍ତା, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ପରେ ଲାଗିଲେ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ, ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଲେ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ସଂସ୍କୃତ ଅଲକୃତ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଅଲକ୍ତକ, ଏହା କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ? ଅଲତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। କେଉଁଟି ସଠିକ ଶବ୍ଦ? କେଉଁଟା ସଠିକ ଅଛି? ସାର୍ବଜନୀନ। କେଉଁଟା ସଠିକ ଅଛି? ସର୍ବଜନୀନ କୁହାଯାଏ ନା ସାର୍ବଜନୀନ? ସାର୍ବଜନୀନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାସକ୍ତ, ଏହାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଟେ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟାସକ୍ତ। ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ। ବାସୁକି, ବାସୁକି ଐରାବତ ହସ୍ତି ପୁଷ୍ପ ବିଶେଷ ଭଳି ନାନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦର ଏକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଏହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଟେ? ବାସୁକି ଐରାବତ ହସ୍ତି ପୁଷ୍ପ ବିଶେଷ, ଏହାର କ'ଣ ଅଟେ? ଏହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଟେ? ଗୋଟା ନାଗେଶ୍ୱର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଜମାନବନ୍ଦୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଜମାନବନ୍ଦୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଏହା ଗୋଟେ ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ। ପ୍ର ଉପସର୍ଗ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ର ଉପସର୍ଗ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ଆଧିକ୍ୟ ଅର୍ଥରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରୁହ, ଏହି ବାକ୍ୟରେ କାଲବୋଧ କବି କିଏ ଅଟେ? ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରୁହ କିଏ? ସର୍ବଦାଟି ଅଟେ। ସମାସ କିପରି ହୁଏ? ସମାସ କିପରି ହୁଏ? ଚାରୋଟି ପାଞ୍ଚଟି ପଦକୁ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମାସ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଏକାଧିକ ପଦ ଯୋଡ଼ି ଏକ ପଦ ହେଲେ। ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଏକାଧିକ ପଦ ଯୋଡ଼ି ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଲେ ବା ଚାରୋଟି ପାଞ୍ଚଟି ପଦକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସମାସ କୁହାଯାଏ। କାବେରୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା କହନ୍ତି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିର ବିଶେଷ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏହି ଗଙ୍ଗାଟି କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟେ? କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟେ? ଏହା ଜାତିବାଚକ। ଏଠାରେ ଜାତିବାଚକ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି। କାବେରୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା। ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆର ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ, କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଅର୍ଜୁନ ଶବ୍ଦରେ ଅନୁ ଉପସର୍ଗ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ଅନୁଜ ଶବ୍ଦରେ ଅନୁ ଉପସର୍ଗ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? କେଉଁ ଅର୍ଥରେ? ପଶ୍ଚାତ ଅର୍ଥରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଏକା ମାଧିଆ 22 ଫଲ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ଏକା ମାଧିଆ 22 ଫଲ ମାନେ ଜଣକୁ ସମ୍ଭାଳିବା କଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଝିଅ ଦେବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି ଅଟେ? ଝିଅ ଦେବା ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ? କ୍ରିୟା ହେଉଛି, ତେଣୁ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନିରୀଶ୍ୱର ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ କ'ଣ ଅଟେ? ନିରୀଶ୍ୱରର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଆବୁଆ ଛାଟି କହିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ଆବୁଆ ଛାଟି କହିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କାଳ୍ପନିକ କଥା କହିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ମୁଖ ଘରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଭାବେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ମୁଖ ଘରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ମୂର୍ଦ୍ଧାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଚାଉଳର ଭାତ ହୁଏ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିର ବିଶେଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଚାଉଳରୁ ଭାତ ହୁଏ, ଏହା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ଅଟେ। ପଙ୍କଜ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଏହା ଗୋଟେ ଯୋଗରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ ଅଟେ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा दीर्घ स्वर केतोटी मात्रा रे उच्चारित हुए दीर्घ स्वर केतोटी मात्रा रे उच्चारित हुए दुई मात्रा उच्चारित होता शब्द को कौन कह दीर्घ स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्रियापद किपरि सृष्टि होते क्रियापद किपरि सृष्टि होते धातु रे प्रत्यय जोग कले कौन होते क्रिया धातुयुक्त धातु रे प्रत्यय जोग कले क्रियापद सृष्टि हुए और धातुयुक्त प्रत्यय को कृदंत कहुए मु काली यात्रा देखिली ए वाक्य रे क्योंटी कर्मकारक पद क्योंटा गोटे कर्मटे मु काली यात्रा देखिली क्योंटा यात्राटा गोटे कर्मटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा श्रद्धावान क्यों पर्यायर पद अटे श्रद्धावान टी क्यों प्रकार पद अटे कौनटे तद्धित श्रद्धावान केमिति होइछि शब्दयुक्त प्रत्यय होइछि तेणु श्रद्धावान टी कौन तद्धित पद शब्दयुक्त प्रत्यय तद्धित धातुयुक्त प्रत्यय क्रोदंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्यों वर्गर वर्ण सहित मिलित हेले न हुए क्या सहित मिलित हेले न हुए क्या सहित ट सहित ट वर्गर कौन आसी थे क च ट त प ट ठ ड ढ ण ए सहित मिलित हेले कौन होते न होते ए मध्य पांचटी मध्य जेकोसी सहित ट ठ ड ढ ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा दुस्साध शब्द रे दूर उपसर्ग क्यों अर्थ व्यवहृत होइछि दुस्साध रे दूर उपसर्ग क्यों अर्थ व्यवहार करा जाइछि मंद अर्थ रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा विज्ञान रो बी उपसर्ग क्यों अर्थ व्यवहार होती विज्ञान रे बी उपसर्ग विशेष अर्थ रे। आकुंचन शब्दर विपरीत कौन अटे आकुंचन विपरीत प्रसारण। जम और समय ये दुई एकार्थबोधक शब्दर एक प्रतिशब्द कौन अटे जम एवं समय कौन अटे काल काल कह जम एवं समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आप लाइक करना लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करना करूँ लाइक एवं सब्सक्राइब करना करूँ एवं आपण फ्रेंड्स मान सहित शेयर करना करूँ। कौन सी वर्ण आदृश्य होबार नाम कौन आदृश्य मान कौन अटे लोप हो तेणु लोप आदृश्य होगा मान कौन लोप होगा क्योंटी सर्वनामर विशेषण क्योंटा अटे विशेषण मान कौन अटे जहाद्वारा आम कौन क्वालिटी बा गुण विषय जानी अवस्था विषय जानी विशेषण ता कहुए। सर्वनाम मान कौन अटे अन्य जिनिस को आम रिपिटेशन को काटिबा जो जिनिस को यूज करता सर्वनाम कहुए तेणु क्योंटा गोटे सर्वनामर विशेषण अटे क्योंटा अटे तुमे दुष्टटे कौन अटे सर्वनामर विशेषण अटे। तुमेटा कौन कहीं लिखा जाए कौन से व्यक्ति विषय को काटिबापी कौन से नेमिंग वर्ड को काटिबापी लिखा जाए मूर्धन्य को क्यों वर्ण कहुए मूर्धन्य को कौन कहुए कौन कहुए उष्म वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कृपण शब्दर प्रतिशब्द कौटा अटे कृपणर प्रतिशब्द उदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जो ध्वनिर उच्चारण समय स्वरतंत्री कंपित हो उठे कौन कह स्वरतंत्री कंपित हेले कौन कहुए सघोष कहुए न हेले अघोष कहुए अल्प वायु दरकार हेले अल्प प्राण अधिक वायु दरकार हेले महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा घोर विपद रे पड़िबा अर्थ प्रकाश रूढ़ी कौन अटे घोर विपद रे पड़िबा माने हरड़ घणारे पड़िबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्योंटा गोटे क्रियाज विशेषण अटे क्योंटा गरजिला मेघ। शिक्षक छात्र को प्रश्न पचारे ए रेखांकित पद क्यों क्रियार अंतर्गत अटे कार द्विकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अंग विकार बुझाइले क्यों विभक्ति होते अंग विकार बुझाइले कौ विभक्ति होते तृतीय विभक्ति बा करण कारक कौन होते तृतीय विभक्ति होते जहाद्वारा क्रियाटी साधित होते से समय तृतीय विभक्ति होते करण कारक तृतीय विभक्ति। लेखनी क्यों प्रकार शब्द अटे लेखनीटी
ଯୁଗରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟା ଗୋଟେ କ୍ରୁଦନ୍ତ ପଦ ଅଟେ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ହରଣ। ହରଣ ଧାତୁଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ରୁଦନ୍ତ, ଏବଂ ଏଥିରେ ହରଣ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥାଏ। ଅଭାବ ବାହାର ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ଅଭାବ ବାହାର ନିଶ୍ଚୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନିର୍। ନା ରଖିବା, ଏହା କି ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି ଅଟେ? ନା ରଖିବାଟି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ, ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ରିୟା ଅଛି, ତେଣୁ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ। ରଖିବା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା। ନିମିଲନ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ କ'ଣ ଅଟେ? ନିମିଲନର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଉନ୍ମିଳନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଶିବ ମୟୂର ଖଞ୍ଜନ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ନାଣ୍ଡତ୍ୱବୋଧକ ଶବ୍ଦର ଏକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ଆନ୍ସର, ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।